अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामी मलिक और आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, टेक्नोलॉजी में चीन ने एक और शाहकार खड़ा कर लिया। चीन की जानिब से ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी मैदान में उतार दी गई है। 2022 की शुरुआत में ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं जिसको सुनने और जानने के बाद चीन के दुश्मनों के पांव कांपना शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन ने ऐसे रोबोट्स तैयार कर लिए हैं जो अब सोल्जर का काम करेंगे और चीन ने उनको किन किन इलाकों में तैनात किया, उसका क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से अब वो सोल्जर की तरह बॉर्डर के ऊपर लड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत अहम खबर है, बहुत अहम वीडियो है। इसको वीडियो को हरगिज़ मिस न करें, एंड तक देखें और अपनी कीमती राय से में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, अब देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ कि टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है, हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कैसे कैसे तरक्की करके कहाँ कहाँ पहुँच गई। अब चीन ने जो रोबोट लॉन्च किए हैं, प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इनकी खसूसियात देखें। ये सोल्जर की तरह लड़ सकता है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंतहाई जदीद है, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। ये मुकम्मल तौर पर मशीन गन्स के अलावा मुख्तलिफ सोल्जर के काम अदा करेगा और इसकी अहम खसूसियात ये है कि ये किसी भी जगह पर चढ़ सकता है, किसी मामूली सी जगह पर घुस सकता है और किसी भी जगह को हिट करने की जो इसकी पॉइंट है, यानी कि इसका जो निशाना है वो एक्यूरेट पॉइंट है। अब इसकी चीन को खसूसियात क्या होंगी, सबसे पहले ये आप जानें। देखिए, चीन के जो सोल्जर्स थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों में तैनात थे। कहीं सर्दी थी, कहीं गर्मी थी, कहीं पहाड़ी इलाका था, कहीं मैदानी था, कहीं रेगिस्तान था और कहीं ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी मौजूद था। अब वहाँ पर इंसानों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने रोबोट्स, यानी तिब्बत का इलाका हो गया और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़ मौजूद है, पहाड़ी इलाके मौजूद हैं, वहाँ पर चीन ने ये रोबोट तैनात कर दिए हैं। अब इस पर भारतीय मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है। सबसे पहले आप वो सुने। उन्होंने कहा है कि देखें, जो उनके फ़ौजी डर गए, उनके फ़ौजी लड़ना नहीं चाहते थे, उनके फ़ौजी हार मान गए, इसलिए उन्होंने फ़ौजियों को वापस बुलाकर वहाँ पर रोबोट्स को तैनात किया है। लेकिन ऐसी हकीकत मौजूद नहीं। चीन दुनिया से ज़्यादा एडवांस सोचता है। चीन की सोच ये है कि अगर वो अपने सोल्जर को तैनात करेंगे और अगर एक सोल्जर हलाक हो जाता है तो एक मुकम्मल बहुत बड़ा लॉस होगा उनके लिए। सोल्जर सर्दी में, गर्मी में, पहाड़ों के ऊपर, रेगिस्तान में, पानी में सरवाइव करने की इतनी सलाहियत नहीं रखता जितना रोबोट्स रखता है। ये रोबोट इतने हद तक बेहतर ट्रेन किया गया है कि ये बिल्कुल सोल्जर की तरह लड़ सकता है और उससे ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकता है। आमतौर पर अमूमी इंसान को मामूली सी चोट आती है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, लेकिन इस रोबोट को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर अब अपोजिट पार्टी को नाकारा करना होगा, वरना ये तब तक लड़ता रहेगा जब तक इसका सॉफ्टवेयर काम करता रहेगा। अब इसको तैनात करने का चीन का मकसद ये है, एक तो उनका बजट जो है, जो उनके सोल्जर्स के ऊपर जाता था, गाड़ियों के ऊपर जाता था, सोल्जर को खाना पहुंचाने पर जाता था, उनके बजट्स पर जाता था, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सोल्जर को तैनात कर दिया गया, वो बारिश हर लिहाज से हर मौसम में यूज़ टू हैं। अब वो सोल्जर से बेहतरीन तरीके से लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं, यानी कि उन्हें आप दुनिया के किसी कोने में भी सैटेलाइट निज़ाम के साथ जोड़कर ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि एक मिसाल के तौर पर चीन के किसी इलाके में सोल्जर को तैनात किया गया है, चीन के अंदर नहीं बल्कि वाशिंगटन के अंदर बैठकर भी उस रोबोट को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। इस रोबोट के साथ कैमरा और इस रोबोट के साथ सैटेलाइट सिस्टम लगा हुआ है जो मुकम्मल तौर पर रोबोट के चारों साइड की वीडियो रिकॉर्ड करके किसी भी स्क्रीन को प्रोवाइड करता है, जहां से इस रोबोट को ऑपरेट करना इंतहाई आसान हो जाता है। यानी कि अब चीन अपने सेफ इलाकों में बैठकर अपने रोबोट्स के ज़रिए जंगें लड़ेगा। प्यारे दोस्तों, एक लिहाज से देखें तो ये एक बहुत ही जदीद किस्म का एक सिस्टम है जो चीन की जानिब से लॉन्च किया गया है। अब अगर देखें, आप जंग के माहौल में हैं, आपको वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात हैं, आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। आपका जो रोबोट है
آپ سیف جگہ پر موجود ہے جہاں پر آپ کو نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. آپ وہاں بیٹھ کر اگر روبوٹ کو آپریٹ کریں اور اس کی ویڈیو سے اور اس کی تمام چیزوں سے نقل و حرکت آپ دیکھ کر اس کو آپریٹ کرتے ہیں، وہ کہیں بھی گھس جائے گا جہاں پر نارمل انسان نہیں جا سکتا. روبوٹ کی یہ خصوصیات جو چین نے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے پیارے دوستو، اب اس سے کہرام برپا ہو گیا ہے. بھارت کے اندر ایک میٹنگ بلائے جانے کا بھی امکان ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی پر فوکس کریں، ہم کہہ رہے تھے کہ فوکس کریں، ہم کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی میں کچھ کریں. آج دیکھیں کہ چین نے ہمارے مقابلے میں روبوٹس لا کر کھڑے کر دیے ہیں. اب ہم روبوٹس کا مقابلہ کیا کریں؟ دیکھیں نارمل انسان ہر غلطی کرتا ہے، ایک انسان سے 100 غلطیاں ہوتی ہیں. سولجرز کا بھی یہی حساب ہوتا ہے. اب سولجرز کی جگہ اگر روبوٹ آ جائیں گے تو روبوٹ کو ایک اس کا ورک بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 100% کرتا ہے، اس میں وہ یوزڈ ہوتا ہے. اس کی جو باڈی ہے وہ سٹیل سے بنائی گئی ہے، اس کو توڑنا انتہائی مشکل ہے. وہ پتھروں کے اوپر، پانی کے اندر، سردی میں، گرمی میں ہر لحاظ سے فٹ ہے. اس وجہ سے چین کے ان روبوٹ سولجرز کو بہت زیادہ پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. چین اس کے علاوہ بھی اپنے بارڈر کے اوپر مختلف قسم کی ٹیکنالوجی لانچ کرنے جا رہا ہے. میں کوئی چیز یاد دلاتا چلوں کہ جہاں پر روبوٹس کو تعینات کیا گیا ہے وہاں پر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنائے گئے ہیں جہاں پر مختلف صورتحال میں روبوٹس کو باہر سے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور وہ اپنی سیف جگہ پر رہتے ہیں، جس کے بعد وہ مختلف قسم کے آپشنز ہیں وہ بھی استعمال کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. پیارے دوستو، چین نے دیا ہے نہ صرف اسرائیل، نہ صرف امریکہ، نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو سرپرائز. آج سے چند سال پہلے ایک روبوٹ کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں اس کو لڑتے ہوا دیکھا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اب سولجر اس قسم کی تعینات کیے جائیں گے، تیار کیے جائیں گے جو کہ انسانوں کی طرح لڑیں گے اور ملکوں کے لیے سولجر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ سولجر ہوں گے روبوٹ سولجر. پیارے دوستو، وہ ویڈیو کے بعد پہلی مرتبہ چین کی جانب سے اب یہ سولجر جو ہیں روبوٹ کی صورت میں اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز بنا کر میدان میں اتارے ہیں. اب بھارت میں سخت تاریخ ہیں. اب بھارتی فوجی پہلے ہی لڑنا نہیں چاہتے تھے، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مختلف معاملات کا سامنا ہے. چین کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس لیزرز ہیں، اس کے پاس بہت ساری ویوز ہیں، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ریڈار ہیں جن کے سامنے ہم ٹک نہیں سکتے. اب چین کے ان روبوٹس کے میدان میں آنے کے بعد بھارتیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مشین سے کیسے لڑ سکتے ہیں. مشین ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ بیٹل ٹرینڈ ہے، ہم سے کئی گنا ان کا نشانہ اچھا ہے، تو ہم اب لڑ نہیں پائیں گے. اب ایک مرتبہ پھر ان کے فوجیوں میں احساس کمتری کا معاملہ سامنے آ گیا ہے. پیارے دوستو، چین کی اس کارکردگی، چین کی اس پرفارمنس کے بارے میں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ٹیکنالوجی میں ایک مرتبہ پھر اپنے دشمنوں کو سرپرائز کیا. یہ تھی چند اہم قسم کی معلومات. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. مجھے کامی ملک کو دے اجازت. بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.